Selamat pagi. Shalom, Iya, semalam kita bersuka cita karena Tuhan melawat banyak di antara kita secara khusus, menjawab masalah kita yang khusus. Ingat beberapa hari lalu saya sudah sampaikan, kalau firman saja yang dikhotbahkan, itu tergantung konsentrasi saudara dan saya, tergantung sikap hati kita masing-masing untuk mendapat berkat. Kalau kita lagi memikirkan sesuatu dan dikuasai oleh pikiran itu, kadang pendeta khotbah 2-3 jam pun kita tidak dapat apa-apa. Dan kadang kita tidak merasa Tuhan benar-benar memperhatikan kita. Tapi kalau Tuhan bicara langsung kepada kita, maka kita tahu kita diperhatikan Tuhan. Dan itu harus terjadi dalam setiap ibadah. Ada lawatan khusus kepada setiap pribadi. Ya, sehingga saudara dan saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Memang Tuhan belum melakukan hal-hal yang besar. Mungkin melepaskan kita ya berupa manifestasi. Tapi kita tidak tergantung dengan manifestasi. Apa saja kata Roh Kudus, Dia mau kerjakan apa, cukup ditumpangkan tangan, tanpa manifestasi, tanpa jatuh. Bukan berarti kita tidak dijamah Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan sekarang pada gurun yang keempat. Jadi saudara dan saya akan dibawa terus oleh Tuhan menuju Kanaan. Tolong diperhatikan, Goshen artinya menarik supaya dekat. Jadi waktu Firaun memberikan Goshen, orang Israel merasa mereka semakin dekat dengan apa yang mereka mau. Semua kita merasa kalau kita butuh keamanan, kekayaan, kecukupan. Kita butuh tempat kerja yang baik, rumah yang baik, di lingkungan yang baik. Ya, jadi saya masih ingat beberapa tahun lalu saya di Belanda menginap di rumahnya omnya Edward. Malam itu kami ada pelayanan di Zeeland, dekat perbatasan Belgia. Waktu saya pulang ke rumah untuk mandi, saya lihat barang-barang berserakan. Jadi saya lihat juga jaket saya itu di lantai. Oh, saya pikir itu ponakannya Edward yang masih kecil, mungkin pas datang sebelumnya. Jadi kami tidak berpikir apa-apa. Selesai mandi kami berangkat ke Zeeland. Ternyata di rumah itu baru habis dibongkar, dicuri. Jadi benda-benda berharga, perhiasan-perhiasan, kamera, handycam, semua dicuri. Ya, jadi sekalipun kita punya rumah, kita harus punya rumah di lingkungan yang aman. Lihat indahnya Goshen. Seluruh Timur Tengah ada kelaparan. Tapi Mesir tidak mengalaminya. Kenapa tidak mengalaminya?
Karena sebelum kelaparan hasilnya luar biasa. Bevor die Hungersnot da war, die haben eine sehr große Ergebnisse bekommen. Kalau tempat lain juga panen, tapi hasilnya tidak luar biasa. Woanders wird auch geerntet, aber die haben nicht so gute Ergebnisse gehabt. Sehingga baru 2 tahun kelaparan semua sudah habis. Sodass nach 2 Jahren Hungersnot haben die alles abgegeben. Tidak ada lagi persediaan gandum. Und gibt dann nicht mehr Weizen. Tapi di Mesir masih ada persediaan sampai 7 tahun. In Ägypten gibt es noch genug Weizen für den nächsten 7 Jahren. Jadi secara lokasi Mesir luar biasa bagus. Also örtlich gesehen ist Ägypten sehr schön. Kedua, Alkitab katakan tanah itu tanah terbaik untuk pertanian dan peternakan. Bibel sagt, das Land ist das beste Land für die Wirtschaft. Jadi kalau saudara bekerja di perusahaan yang sangat baik, also wenn ihr in einer sehr gute Firma arbeitet, dengan gaji yang luar biasa, mit sehr großes Gehalt, kita pasti merasa cita-cita kita akan tercapai. Dann denken wir, dass unser Traum wahr geworden ist. Kita akan merasa yang kita inginkan akan kita cepat dapatkan. Dann denken wir, das was wir möchten, haben wir schnell bekommen. Itulah Goshen. Das ist Goshen. Jadi tolong diperhatikan. So müsst ihr aufpassen. Goshen indah. Goshen ist schön. Luar biasa. Unglaublich. Tetapi Tuhan tidak memberikan Goshen kepada orang Israel. Aber Gott hat Goshen nicht zu den Israeliten gegeben. Tuhan memberikan Kanaan. Gott hat Kanaan gegeben. Dan anehnya adalah, aber was merkwürdiges ist, arti kata Kanaan was Kanaan bedeutet, adalah pedagang. Ist Verkäufer, jadi artinya bisnis, pedagang. Also das heißt Geschäft, Wirtschaft. Aneh sekali. Das ist sehr merkwürdig. Apa Tuhan menginginkan kita semua jadi pengusaha? Möchte Gott denn, dass wir alle Geschäftsleute jadi pedagang? Verkauft? Ternyata bukan, saudara. Tuhan ingin kita punya mental pedagang dalam hal tertentu. Gott möchte, dass wir Charaktere eines Geschäftskaufmanns in manchen Fällen haben. Apa itu mental pedagang? Was sind die Charakter? Pedagang harus menjual sesuatu untuk mendapat untung. Ein Verkäufer muss irgendwas verkaufen, damit er Gewinn bekommt. Contohnya, zum Beispiel, dia punya alat ini. Hat dieses Gerät. Dia untuk dapat untung, wenn er Gewinn macht, dia harus jual. Muss er das verkaufen. Nanti beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Und später muss er es wieder kaufen, dann verkaufen. Baru dia dapat untung. Dann bekommt er Gewinn. Kalau dia simpan terus, aber wenn das Ding behalten, menjadi tambah murah. Das Ding wird billiger. Contoh, kalau saudara dan saya dulu punya HP, dulu di 5 tahun lalu. Wenn ihr vor 5 Jahren ein Handy besitzt, kalau sekarang dijual, wenn ihr das Handy jetzt verkauft, pasti hampir tidak ada harganya. Es ist bestimmt fast wertlos. Ya, saya masih ingat. Ich erinnere mich noch. Saya beli HP. Ich habe ein Handy gekauft. Harganya hampir 5 juta. Es hat damals fast 15. Tidak sampai 1 tahun. Nicht mal ein Jahr. Saya cuma jual itu 1.400.000. Tapi das Handy für 1.400.000 semakin murah. Verkauft. Ya, karena HP baru semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Billiger, denn mein neues Handy ist ja modern. Berarti apa, saudara? Was bedeutet das hier? Ada yang saudara dan saya harus lepaskan. Ihr habt etwas, was ihr loslassen müsst. Untuk mendapatkan sesuatu. Irgendwas zu bekommen. Ya, ada sesuatu yang saudara dan saya harus jual. Es gibt irgendwas, die ihr verkaufen müsst. Untuk mendapat untung. Gewinn zu bekommen. Dan anehnya Tuhan suka membeli barang-barang yang tidak berguna. Und was merkwürdiger ist, Gott mag es, wertlose Sachen zu kaufen. Contohnya, dia mau membeli kemalasan kita berdoa. Er möchte unsere Faulheit zu beten kaufen. Kalau kita jual kemalasan kita kepada Tuhan, wenn wir diese Faulheit an Gott verkaufen, kemudian kita jadi rajin, dann wir sind dann fleißig. Tuhan akan memberkati kita. Gott wird uns segnen. Ya, kita harus menjual kelakuan kita yang buruk, suka berdosa. Wir müssen unsere schlechten Charaktere, die immer wieder sündigen, zu verkaufen. Kita serahkan kepada Tuhan. Wir müssen Gott abgeben. Sebagai gantinya, und als Gegen kita disayang Tuhan. Liebt Gott uns. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, was wir Gott geben, itu banyak barang-barang yang sama sekali tidak ada harganya. Sind oft wertlose Sachen. Contohnya, diri kita sendiri. Alkitab katakan kita terbuat dari debu tanah. Bibel sagt, wir sind von Erde und Staub gemacht. Tidak ada orang yang membeli debu. Niemand gibt uns Staub. Tapi Tuhan membeli kita. Aber Gott kauft uns. Saudara bisa perhatikan? Tidak ada harganya, tapi dianggap berharga. Wertlos, aber doch als wert. Tuhan punya sifat yang sangat aneh.
Das hat einen sehr merkwürdigen. Ya, dia membeli kemalasan. Kauft unsere Faulheit. Dia membeli orang yang suka mengeluh. Kauft unsere Beschwerde. Ya, karena Tuhan suka barang-barang yang rusak untuk dirubah jadi baik. Denn Gott möchte für kaputten Sachen zu kaufen, damit wieder gut machen. Ya, kalau di sini rusak sedikit dibuang. Und hier, wenn wir eine kaputte Sachen haben, dann ya, kalau di Indonesia sudah sangat rusak pun diusahakan diperbaiki. In Indonesia, aber das sehr, sehr kaputt ist, dann versucht man das ja nicht dann weiter untersuchen. Keiner hat daran was falsch. Alkitab mengajar, Daniel orang cerdas, orang pintar, Daniel ein kluger Mensch, takut Tuhan. Hat Furcht vor Gott. Bukan hanya takut Tuhan, tapi bodoh. Nicht nur vor Gott Furcht hatte und dumm. Jadi lihat pesawat tua sekali, so, obwohl ihr einen alten Flugzeug, karena percaya sama Tuhan, weil ihr an Gott glaubt, mulai beriman. Fängt an zu glauben. Mulai memerintahkan 100 malaikat jaga sayapnya. Iya, malaikat tidak bekerja seperti fungsi mesin pesawat. Kalau memang rusak ya mau apa? Ya, ini menjadi masalah. Ya, jadi harus pintar. Tidak hanya main iman. Ya, banyak saya ketemu pemuda-pemudi Kristen pakai iman. Ya, dia lihat ganteng. Wajahnya sangat menarik. Banyak sekali cewek yang ngejar. Mereka merasa tertantang juga untuk ikut kompetisi memenangkan laki-laki ini. Karena kan nanti bangga kalau menang. Walaupun mungkin laki-laki ini tidak takut Tuhan. Mereka punya iman. Nanti Tuhan bisa rubah laki-laki ini. Jadi walaupun brengsek, kita imani. Ya, kita imani nanti dia berubah. Malah mereka menikah. Sudah menikah tidak lama nangis-nangis. Mulai jadi pendeta. Ya, minta tolong. Tuhan memberikan kita otak untuk menganalisa, untuk melihat. Jangan cuma pakai iman. Iya. Jadi hati-hati. Jangan juga uang sedikit beli barang yang mahal. Percaya nanti Tuhan pelihara seperti Elia kirim burung gagak. Di sini pun memang kita lihat banyak sekali burung gagak. Tapi burung gagak yang mengantar roti kepada Elia pasti tidak mengerti bahasa Jerman. Karena itu burung gagak ada di Israel. Ya salah-salah dia dipikir disuruh bawa roti. Dipikir dia dikasih makan roti. Maka waktu dikasih roti suruh antar ke Elia. Karena salah paham. Dia makan rotinya. Kemudian berangkat bertemu dengan Elia. Nah, kalau sudah dia makan, ketemu Elia, apa yang dia keluarkan? Tentu saja tidak bisa dimakan yang dikeluarkan. Jadi tolong perhatikan ya supaya tidak mengantuk. Baik, kita akan lanjutkan dulu. Ya, jadi pakai otak, tapi pakai iman. Bagaimana menyeimbangkan antara otak dan iman? Itulah yang namanya hikmat. Iya, banyak orang kalau lagi pacaran sudah berantem tiap saat, sudah tidak cocok, tapi selalu punya iman. Pasti berubah. Pasti berubah. Nah, pokoknya kalau lagi cinta, ya berani berkorban. Aku percaya
Tuhan berikan yang terbaik. Gott hat mir das Beste gegeben. Jadi jalan terus. So, die machen weiter. Nah, sudah berapa tahun disakiti? Nach ein paar Jahren wurden verletzt, Mulai menyesal. fangen die an zu bereuen. Mulai menyesal. Fangen die an zu bereuen. Mulai bilang, Tuhan bolehkah cerai? Fängt dann an zu sagen, Herr, dass ich mich scheiden lasse. Kalau tidak, kau bawa dia pulang. Wenn ich das Supaya aku bisa ganti baru. damit ich einen neuen Ehe bekomme. Ya, karena di Indonesia Wenn in Indonesien secara umum gereja-gereja tidak menerima kalau nikah 2 kali. normalerweise nimmt die Kirche es nicht an, wenn man Jadi si istri harus mati dulu. Also die Frau, der Mann muss erstmal stehen. Ya, kalau diracun tambah dosa. Wenn man sie aber vergibt. Jadi mungkin didoakan saja supaya pendek umur. Also hat betet er einfach, damit sie Ya, karena kita mendoakan yang jelek, weil wir für schlechte Sachen beten, mungkin Tuhan tidak jawab, vielleicht haben wir das unser Gebet atau menjawab sebaliknya. oder das Gegenteil. Kita yang meminta orang lain pendek umur yang dipendekkan. Wir beten, damit er ein kurzes Leben hat, aber wir sind. Supaya surga tidak penuh dengan permintaan-permintaan yang tidak baik. Damit der Himmel nicht voll mit schlechten Kita akan lanjutkan. Ya. Sekarang saudara dan saya lihat bilangan pasal 9 Wir möchten am 4. Mose ayat 15. 9, Vers 15. Iya, bilangan 9 dulu ayat, maafkan saya, bilangan 9 ayat ke-15. 4. Mose 9, Vers 15. Sudah ketemu semua? Habt ihr die Stellung gefunden? Iya, ayat 15. Vers 15. Und an dem Tage, da die Wohnung abgerichtet wurde, bedeckte eine Wasser die Wohnung, die Füße des Gesetzes, und vom Abend bis zum Morgen stand sie über der Wohnung wie ein feuriger Schein. Jadi kita mau perhatikan di Gunung Sinai, So, hier sehen wir auf dem Berg Sinai, ada beberapa hal yang terjadi. es viele Ereignisse, die dort passiert waren. Kita ulang sedikit sebelum kita maju. Wir wollen uns das wiederholen, bevor wir weitergehen. Yang pertama, Das erste ist, turunnya hukum Taurat. diese Tora kommt runter. Yang kedua, Und zweitens, Tuhan merubah cara bicaranya. Gott hat seine Art und Weise zu reden geändert. Dia mau bicara langsung. Möchte direkt sprechen. Yang ketiga, Und drittens, pembuatan lembu emas. Gott des goldenen Lamm. Yang keempat, Viertens, bait suci mulai didirikan. Gottes Tempel wurde gebaut. Jadi saudara dan saya perhatikan, So, ich muss hier beachten, perjanjian baru mengatakan kitalah bait Allah. im Neuen Testament berichtet der Spielchen Gottes Tempel. Tuhan tidak lagi diam di sebuah bangunan, Gott bleibt nicht mehr in einem tapi Gebäude, diam di dalam hidup kita. sondern er bleibt in unserem Leben. Nah, perjanjian lama memberikan bagaimana caranya menjadi bait Allah. Also das Alte Testament lehrt uns, wie wird man ein Gottes Tempel. Kita akan ambil cara yang sederhana. Wir werden den einfachen Weg nehmen. Tuhan mau berbicara dengan cara yang lain. Gott möchte auf andere Art und Weise sprechen. Berarti, Das heißt, saudara dan saya harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. wir müssen eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Ada Kristen Raja Wali, Es gibt solche Adlerchristen, ada Kristen burung-burung kecil. es gibt auch kleine Vögel. Kalau di Indonesia namanya burung emprit. In Indonesien heißt es Vogel und Prinz. Ya, namanya burung emprit, burung-burung kecil pemakan padi. Also kleine Vogel, die Reiskorn. Kalau burung emprit itu biasanya terbang bisa ratus-ratusan. Diese kleinen Vögel, die fliegen Hunderte. Iya, bisa habis memakan biji padi. Die können Reisfelder komplett auffressen. Burung emprit tidak pernah terbang sendiri. Diese kleinen Vögel fliegen. Dia harus terbang beramai-ramai. Wir müssen eine große Gruppe. Nah, ada Kristen burung emprit. Also es gibt solche Christen. Kalau kumpul begini, Wenn wir sind so zusammen, ada rasa sukacita, dann haben wir Freude. ada rasa bersemangat, Dann sind wir voll. bisa menyanyi, Wir können singen, bisa berdoa. wir können beten. Kalau kumpul-kumpul, Wenn aber alle zusammen sind. tapi kalau sendiri, Aber wenn wir allein sind, nggak bisa berdoa, können wir nicht mehr beten. nggak bisa baca firman, Kann nicht mehr die Liebe, nggak merasakan sukacita. fröhliche Freude. Itu Kristen burung emprit. Das ist solche kleinen Vogelchristen. Saudara dan saya dikatakan
Kristen burung Raja Wali. Du und ich, diese Sache ist ein Adlerchristen. Iya, bukan emprit. Nicht dieser kleine Vogel. Burung Raja Wali terbang sendiri. Ein Adler fliegt alleine. Makanya di dalam bahasa Inggris ada istilah, Auf Englisch gibt ya, es eagle flies alone. Adler Raja Wali terbang sendiri, nggak rame-rame. nicht in einer Gruppe. Berarti apa? Was bedeutet? Di rumahnya sendiri dia bisa baca firman, Bei ihm zu Hause, auch wenn er alleine bisa berdoa, kann beten, bisa rasakan hadirat Tuhan, kann Gottes Ansicht bisa sukacita. hat auch Itu Kristen Raja Wali. Das ist Adler. Kalau Kristen emprit, Aber es ist ngumpul-ngumpul sukacita. wenn in einer großen Gruppe haben Begitu pulang susah lagi. aber wenn sie nach Hause gehen, dann haben sie wieder Saya dulu seperti itu. so war ich auch damals. Kalau ada ibadah, Mit einem Gott roh saya menyala-nyala. und mein Geist brennt. Seakan-akan iblis itu jadi kecil sekali. Also der Teufel wurde sehr, sehr Bisa saya injak und ich kann auf ihn treten, kalau lagi ngumpul. wenn wir Tapi begitu sendirian, aber wenn die alle dan giliran sekarang, saya menjadi sangat kecil, iblisnya menjadi sangat besar. würde dann umgekehrt, ich würde sehr, sehr niedrig und der Teufel ist sehr, sehr groß. Jadi sepertinya saya ada janji dengan iblis. Also wie ich einen Bund mit dem Teufel gemacht habe. Kalau di dalam ibadah, In einem Gottesdienst, dia harus jadi kecil. du musst klein werden. Nanti pulang ibadah, Später nach dem Verständnis, saya yang jadi kecil. ich bin diejenige, die klein Nah, ist. banyak orang Kristen seperti itu. Viele Christen sind so. Ya, semangatnya, imannya, Der Leidenschaft und der percayanya. Glaube, Waktu ibadah, wenn du Gottesdienst, iblis kecil. der Teufel ist ja so klein. Aku percaya masalahku beres. Ich glaube, dass all meine Probleme gelöst werden. Aku percaya. Ich glaube daran. Iblis nggak punya kuasa. Der Teufel hat ja keine Macht. Itu kalau lagi ngumpul. Das ist, wenn wir alle in einer Gruppe sind. Tapi kalau sudah pulang, Aber wenn wir nach Hause sendirian, alleine, kok masalahnya jadi besar lagi. wieso wird das Problem dann größer? Kita jadi kecil terus. Wir bleiben weiterhin klein. Dan kita bolak-balik seperti itu. Wir sind immer wieder so. Jadi iblis nggak ganggu saudara dan saya. Also der Teufel stört uns nicht, Karena kalau saudara dan saya berkumpul, denn wenn du in einer Gruppe bist, dia tahu diri. er weiß, wo er sich, wo sein Platz ist. Dia akan bilang, oke, kamu kumpul dulu, aku tunggu di luar. Er wird sagen, ja, dann versammelst du dich erstmal, ich warte draußen. Nanti kalau sudah keluar, Und später, wenn wir dia draußen bilang, kita kembali seperti kemarin dulu lagi ya. sind, sagt er, komm, wir gehen so wie wir normalerweise. Aku jadi besar, kamu jadi kecil kan? Ich groß und du klein, ne? Dan kita akan bilang, iya. Und sagen, ja. Nanti tunggu besok datang lagi ngumpul. Und dann warten wir morgen, gibt es noch eine. Seperti itu terus. Und es ist immer wieder so. Ya, itu banyak orang Kristen bolak-balik seperti itu. Viele Christen sind getauscht. Kita harus akui, Müssen bekennen. Yesus cuma ada di persekutuan. Jesus gibt uns nur Ada waktu kita berkumpul, während wir uns versammeln. tapi tidak ikut pulang bersama kita. Aber er ist nicht mit uns nach Hause gegangen. Saudara dan saya berapa jam berkumpul bersama? Wie viele Stunden versammelt ihr euch? Paling 2-3 jam. Vielleicht nur 2 Sisanya? Stunden. Stress, Stres, susah. Schwierigkeiten. Makanya iblis bilang, nggak apa-apa nak, teruskan. Deswegen hat der Teufel gesagt, ist okay, mein Kind macht weiter. Ini yang aneh. Kenapa? Karena kita malah mempraktekkan firman yang salah. Das ist das Komische. Wieso? Weil wir die falsche biblische Lehre praktizieren. Firman yang benar katakan, Die richtige Bibellehre. aku tambah kecil, Ich werde aber kleiner. dia Tuhan tambah besar. Unser Herr wird aber größer. Tapi kita mengerti dianya itu mungkin dia setan, bukan dia Tuhan. Aber wir haben vielleicht verstanden, vielleicht der Teufel, nicht unser Herr. Kalau aku punya tambah banyak masalah, Je mehr Probleme ich aku habe, tambah kecil, werde ich kleiner. tambah tertekan. Wir sind unter Druck. Justru kalau ada masalah kita mesti menjadi tambah besar. Aber genau wenn Probleme da sind, müssen größer werden. Karena Tuhan mengajar kita lewat masalah. Denn Gott lehrt uns durch Probleme. Jadi orang Kristen, Zum Christen, iblis tidak takut sama kita. der Teufel hat keinen Angst vor uns. Kalau kita terus-terusan menjadi besar waktu berkumpul, Wenn wir weiterhin groß in einer Versammlung penuh iman, voll Glauben, bersuka cita, voll Freude, seperti di Indonesia, so wie in Indonesien, ada nyanyian ku kalahkan musuh. es gibt ein Lied, besiege den Feind. Iblis bilang, iya betul. Teufel sagt, ja, Kalau kamu ngumpul-ngumpul, aku nggak mau ganggu. wenn du in einer Versammlung bist, dann Aku nggak mau dikeroyok. möchten nicht
geschlagen. Ya, tapi kalau kamu sendiri, awas, hati-hati. Ya, akhirnya kita jadi ketakutan. Saudara dan saya tahu kepada Yusuf yang peragu, Yusuf yang tidak berani masuk rencana Tuhan, tidak mau jadi alat Tuhan. Tuhan katakan, dia Immanuel. Dia beserta kita. Jadi setiap kita ragu, takut, ingat dia Immanuel. Jangan tiap tahun merayakan Natal. Ngerti dia Immanuel, tapi tetap susah dan gelisah. Saya tidak cerita kepada manusia. Berarti belum waktunya saya terima sesuatu dari Tuhan. Itu prinsip yang saya pegang. Beberapa tahun lalu, ketika saya masih belum banyak jadwal khotbah, saya hanya dari desa ke desa. Saya juga lakukan seperti itu. Tidak meminta. Ya, waktu itu masih ada uang saya sisa dari meninggalkan pekerjaan. Tapi lama-lama mulai habis. Saya kembali tinggal di rumah orang tua saya. Dan dari sana saya menginjil. Suatu hari saya butuh 3.000 rupiah. Zaman itu $1,2. 1,2. Hanya $1,2 untuk beli 3 liter bensin untuk sepeda motor. Untuk pergi ke desa. Jadi bolak-balik butuh 3 liter. Karena beda dengan motor di sini kan besar-besar. Kalau di sana kecil. Jadi 60 kilo 1 liter. Jadi perlu 3 liter. Saya tidak punya uang. Saya berdoa. Beberapa hari sebelumnya saya berdoa. Saya malu minta kepada orang tua saya. Saya katakan, Tuhan, saya minta 3.000. Hanya 3.000 untuk pergi ke desa melayani. Berhari-hari saya berdoa karena jadwal saya melayani di desa itu. Sampai harinya saya pikir pagi ada mujizat. Saya tunggu sampai siang. Mungkin ada mujizat. Mungkin ada orang kasih saya. Sampai malam tidak ada 3.000. Dan saya tidak bisa ke desa itu. Padahal mereka biasanya menunggu saya di sana. Karena saya punya jadwal tetap di sana. Malamnya saya berdoa. Saya sangat marah kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ternyata sangat sulit minta kepadamu. Ya, padahal saya minta hanya 3.000. Hanya untuk bensin. Makan pagi di rumah. Nanti malam pulang. Baru makan di rumah. Kalau lapar sekali, bisa minta kelapa di orang desa. Tapi kelapanya bukan yang muda, agak tua supaya isinya tebal untuk menganjal perut. Saya marah sekali sama Tuhan. Saya katakan, aku minta untuk pergi pelayanan. Aku minta bukan untuk aku. Aku bahkan tidak minta untuk makan siang. Aku makan di rumah. Sampai sore, nanti pulang malam baru makan di rumah. Hanya 3.000. Minta untuk pelayanan saja susah. Apalagi nanti kalau aku minta buat diriku sendiri. Saya berdoa dengan marah.
Ich bete voll Wut. Saudara tahu Musa juga pernah berdoa dengan marah? Wisst ihr, Mose hat auch schon über Wuten gebetet. Saya mau kasih tahu satu rahasia. Ich wollte dir ein Geheimnis erzählen. Kenapa orang Israel kalau ngomel dimarah Tuhan, dipukul Tuhan? Wieso, wenn die Israeliten in Mara sich beschweren, Gott hat ihnen sie geschlagen? Musa berkali-kali marah kepada Tuhan. Mose verärgert sich oft über Gott. Emosi kepada Tuhan. Tapi tidak pernah dipukul Tuhan. Aber Gott hat ihn nie geschlagen. Contohnya waktu dia marah. Zum Beispiel, Orang Israel memberontak kepada dia. Gegen diese Widerstand, was die Israeliten. Dia katakan, apakah aku yang melahirkan semuanya sampai aku harus urus mereka semua? Sind die denn alle meine Kinder, dass ich auf sie aufpassen müssen? Tapi Tuhan tidak marahi dia. Aber Gott hat ihn nicht, ist nicht zornig gewesen. Kenapa orang Israel menggerutu, ngomel, dimarah Tuhan? Wieso sich beschweren, Gott hat sie geschlagen? Apa karena Tuhan membedakan antara orang Israel dengan Musa? Dann Gott etwas von seinem Volk und Mose? Alkitab katakan dia Allah yang adil. Bibel sagt er ist ein gerechter Gott. Nee. Bedanya, Musa marah waktu berdoa. Mose wütend, als er betete. Dia emosi, dia berdoa. Er wurde dann Emotionen und er betet. Dia protes, dia berdoa. Er protestiert im Gebet. Kalau orang Israel tidak berdoa, cuma ngomel-ngomel mulu. Aber das Volk, die haben nicht gebeten, die beschweren sich. Jadi saudara bisa berdoa So, ihr könnt beten dengan suasana hati marah, mit einem heißen Herz. dengan suasana hati jengkel. Mit einem so wütendes Herz. Jangan percaya Glaubt ja nicht einfach. bahwa harus nyanyi dulu, Erstmal singen. memuji dulu. Harus seperti itu. Muss so. Tidak harus. Nee, so ist es nicht. Kalau memang marah, masuk saja berdoa dan marahlah. Wenn du wütend bist, dann geh ins Gebet und sei wütend. Seperti seorang anak kecil, So wie ein kleines Kind. mungkin diganggu temannya. Der hat irgendwann die Ya. Dia nangis, und sie weinen. lari ke ibunya, Die ist dann so. lari ke papanya. Ihr Vater. Tidak mungkin mengatakan, Bapak, engkau baik. Sie kann ja nur sagen, Vater, du bist gut. Terima kasih sudah memelihara aku, Danke für deine Hilfe. membayarkan uang sekolah, Meine Schule bezahlt. membelikan sepeda. Meine Fahrt gekauft. Tidak mungkin seperti itu. Kann nicht sein, dass sie so Dia will. akan bilang, Bapak, aku diganggu orang. Sie sagen, Papa, ihr hat mich gestört. Betul? Stimmt? Seperti itulah saudara mesti kepada Tuhan. Genauso müsst ihr zu Gott kommen. Jangan percaya, kalau hati saya udah tenang baru berdoa. Glaubt nicht einfach, auch wenn ich mein Herz wieder beruhigt habe. Ya kalau tenang berdoa. Wenn ich Freude habe, dann bete ich. Kalau saya lagi marah jangan. Wenn ich wütend bin, dann nicht. Dia adalah Bapa. Er ist Vater. Dia mau mendengar situasi bagaimanapun hati kita. Er hört uns zu, wie auch immer unser Herz. Jadi saya masih marah sekali. Und ich war sehr wütend, Karena saya merasa denn ich habe das Gefühl, itu kan untuk mereka saya pergi. ich gehe doch für sie, Untuk pelayanan. für mein Dienst. Saya sudah rela nggak makan. Ich opfere mich nicht zu essen. Dan itu bukan 1-2 kali saya alami. Und ich habe sowas nicht nur ein oder zweimal erlebt. Karena tidak ada satu yayasan, gereja yang mendukung pelayanan itu. Denn es gibt keine Organisation oder Kirche, die meinen Dienst unterstützt. Saya pergi tanpa ada dana mendukung. Ich gehe ohne Donatur. Jadi saudara perhatikan. So, muss ich auch Waktu saya marah sekali, als ich wütend war, Roh Kudus jawab saya. der Heilige Geist antwortet mir, Beri tidak beri itu urusanku. ob ich gebe oder nicht, das ist doch meine Sache. Saudara dan saya sering mau mengambil hak Tuhan. Auch wollen wir Gottes Recht nehmen. Saudara merasa kalau sudah mau melakukan satu rencana, Ihr habt das Gefühl, wenn ihr schon geplant, pelayanan, für einen Dienst, memberkati orang, um anderen zu Tuhan sehen, harus beri. Gott muss uns geben. Karena tujuan kita baik. Denn unser Ziel ist ja was Gutes. Saudara dan saya suka memanipulasi Tuhan. Wir manipulieren Gott sehr oft. Dia bilang, beri atau tidak beri itu urusanku. Und sagt er, ob ich gebe oder nicht, das ist meine Sache. Itu hakku. Das ist mein Recht. Yang kedua, Zweitens, dia katakan, er sagte, aku mau ajar kamu satu hal. ich muss dir eines belehren. Kamu tidak boleh meminta sesuatu atas nama pelayanan. Du darfst nie etwas fragen und Aufnahme als Dienst. Sekalipun kamu mau pergi pelayanan, Obwohl du zu deinem Dienst gehen musst uang untuk pelayanan, und Geld für deinen Dienst. tidak boleh meminta. Sowas darfst du nicht fragen. Saudara, Tuhan ajar saya keras sekali. Gott hat mir sehr Dan sampai hari ini itu berbekas. ausgebildet und bisher habe ich Saya tidak pernah meminta-minta,
Walaupun mungkin kalau saya putar video pelayanan kami di banyak pedalaman, di banyak pedalaman, gereja-gereja yang tidak ada bentuknya karena tidak pakai tembok, seperti hanya di alam terbuka, gereja yang hanya dari tanah, tempat duduknya hanya kayu ditaruh-taruh begitu, tidak ada kursi. Mungkin kemudian saudara berkata, oh saya mau memberkati, saya mau memberkati. Dan Tuhan katakan, jangan sekali-kali meminta untuk pelayanan. Kalau saudara punya tanah, saudara mau bangun rumah, apa saudara keliling minta-minta ke tetangga untuk bangun rumah? Begitu? Begitu? Yang kedua, saudara suruh kontraktor bangun. Apa kontraktornya punya uang yang bangun atau uang saudara? Muss Geld aus seiner Tasche rausholen oder musst du ihm bezahlen? Uangnya siapa? Wessen Geld? Uangnya siapa? Wessen Geld? Kontraktor? Von ihm? Uang kita? Nee, hier. Betul? Benar. Banyak saya diajar tentang itu. Gott hat mir viele Sachen gelehrt. Das heißt undicht oder wurde von Motten gefressen, gegeben. Kenapa? Wieso? Melayani Tuhan. Alkitab katakan beribadahlah dengan cara yang berkenan. Bedanya visi dan ambisi adalah melakukannya dengan cara Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, kalau kau ingin kami pergi melayani, membagi sembako, membawa para dokter, kirim uangnya. Kami akan pergi. Bukan kami mata duitan, tapi kan perlu uang untuk beli obat dan lain-lain. Kami tidak bilang, saudara-saudara, kami punya pelayanan di desa untuk orang-orang miskin. Ayo tabur sekarang. Dukung pelayanan kami. Tidak seperti itu. Tuhan bukan pengemis. Kalau kita lakukan dengan cara seperti itu ambisi. Kita tidak menunggu waktu Tuhan. Di sana bedanya. Dan sampai hari ini semakin banyak orang yang memberi, tapi kami tolak karena mau dibawa kemana uangnya. Uang bisa membuat orang jahat. Maka saya tidak pernah memegangnya. Kalau mereka katakan mereka mau sumbang, saya katakan pegang uangmu. Nanti kalau kami mau pergi, kami ada perkiraan anggaran. Baru kami meminta. Kami tidak ada uang yang masuk ke rekening saya pribadi. Sejak dari zaman dulu, dosa keuangan tidak pernah diampuni. Sejak perjanjian lama, waktu Achan menyembunyikan sesuatu, sesudah Yeriko ditaklukkan, dia dibinasakan. Waktu Bileam, karena dikasih uang, mau mengutuk orang Israel, Alkitab katakan Bileam dibunuh. Yudas binasa. Ananias Safira mati seketika. Saudara lihat polanya. Orang-orang yang
jatuh dalam dosa keuangan. Leute, die in Geldsachen Apalagi itu uangnya Tuhan. Und auch wenn Sulit sekali diampuni. besonders wenn Gottes Geld ist. Sulit sekali diampuni. Sehr schwierig, dass sie Vergebung bekommen. Karena Alkitab bilang uang adalah akar segala kejahatan. Geld ist der Wurzel aller Bösheit. Saudara, Leute, saya pernah tanya begini. ich habe mal gefragt, Tuhan katakan, Gott sagt, tuai yang banyak, pekerja sedikit. die Ernte sind viele, Mitarbeiter sind aber nur wenige. Kalau saudara ke Indonesia, Wenn ihr nach Indonesien beda sama Jerman. ist anders Di wie in Indonesia Deutschland. kelebihan pendeta. In Indonesien gibt es zu viele Pfarrer. Saudara mau cari pendeta berapa ada? Egal wie viele Pfarrer ihr finden möchtet. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Es gibt zu viele. Karena terlalu banyak pendeta, Und weil es zu viele Pfarrer gibt, antar pendeta bisa kayak saingan. zwischen Pfarrer gibt es dann so wie Wettbewerb, Ya, seperti saingan. wie Konkurrenz. Saya bilang Tuhan, Ich sagte, bukankah begitu banyak para hamba? du hast so mir sehr viele Kenapa firman katakan Mitarbeiter. pekerja kurang? Wieso sagst du, wie viele wenige Mitarbeiter hast du? Tuhan jawab, Und Gott sagte, memang terlalu banyak hamba, ja, in dir gibt es so viele Pfarrer. tapi hamba yang bisa dipercaya sedikit. Aber vertraute Mitarbeiter gibt es nur wenige. Hamba yang bisa lakukan persis seperti yang Tuhan mau sedikit. Es gibt nur wenige Diener, die genau das tun, was Gott möchte. Baik, sebelum kita break, kita akan masuk sedikit Bevor wir Pause machen, pasal 10 von Kapitel 10, ayat ke-12. Vers 12. Und die Israeliten brachen aus der Wüste hinein und die Wolke machte Halt in der Wüste Paran. Perhatikan, padang gurun yang keempat namanya Was ist hier? Die vierte Wüste heißt padang gurun Wüste Paran. Paran. Saya ulang lagi, Ich wiederhole, bilangan pasal 10 ayat ke-12. 4. Mose 10, Vers 12. Sesudah dari gurun Sinai, Nach der Wüste Sinai mereka masuk padang gurun Paran. gehen die in die Wüste Paran. Sesudah mereka mendirikan bait Allah, Nachdem die Gottes Tempel gebaut hat, dalam arti kemah suci, in der Bedeutung Gottes Zelt, mereka sudah menghancurkan lembu emas. wir haben das goldene Lamm schon zerstört. Tuhan sudah tunjukkan bahwa Tuhan mau bicara langsung kepada mereka. Gott hat ihnen schon gesagt, dass Gott direkt mit ihnen sprechen möchte. Tuhan sudah menurunkan hukum Taurat. Gott hat seine Gesetze schon Sekarang perjalanan mereka mulai dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Deren Schritte jetzt wurde geleitet von Säule von Di padang gurun Sinai lah tiang awan dan tiang api memimpin mereka. in der Wüste hinein, diese Säule, Feuer und Wolke Jadi begleitet sich. sebelum engkau dan saya membuang konsep tentang Tuhan yang salah, Bevor du und ich das falsche Konzept über Gott geworfen, pengertian yang salah, ein falsches Verständnis, engkau dan saya sebenarnya hidup hanya menurut mau sendiri, belum dipimpin oleh Tuhan. dann lebst du ja eigentlich nach deiner eigenen Wille und nicht nach Gottes Masih Wille. maunya sendiri, Nach deinem eigenen masih Wille. seenaknya sendiri. Nach wie es dir passen. Jadi perhatikan, So, was passt hier auf? ya masih ingat cerita saya kemarin sebelum kita istirahat. Kennt ihr noch meine Geschichte gleich, bevor wir Pause gemacht haben? Saya rajin ke gereja. Ich gehe fleißig in die Kirche. 6 hari saya pergi gereja dalam 1 minggu. 6 Mal in der Woche gehe ich in die Kirche. Dari SMP saya sudah ikut ambil bagian pelayanan. Und in der Mittelschule habe ich schon gedient. Ketika saya tamat SMA, Als ich Abi hatte, saya masih ingat namanya sekolah itu di di Swiss. ich weiß noch, wie die Uni in der Schweiz Saya heißt. waktu itu ingin masuk di Vitoli Hotel Schule. Ich möchte damit in Vitoli. Sampai sekarang saya masih ingat. Schule. Ich weiß nicht. Sampai sekarang saya masih ingat. Walaupun itu sudah 20 sekian tahun lalu. Obwohl ich weiß schon vor 20 Jahren lang. Saya tidak lupa. Ich habe sowas nicht vergessen. Papa saya tidak punya uang. Mein Vater hatte kein Geld. Hati saya luka sekali. Mein Herz wurde sehr Saya verletzt. merasa saya sudah melayani. Ja, ich diene doch schon. Sudah jadi dari remaja saya rajin di gereja. Von klein auf gehe ich fleißig in die Kirche. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Wieso hilft Gott mir nicht? Kenapa Tuhan tidak buka jalan? Wieso hat Gott den Weg nicht mehr aufgemacht? Saya punya lembu emas di otak saya. Ich habe das goldene Lamm in meinem Gehirn. Saudara semua juga punya lembu emas di otak. Du und ich, wir haben alle das goldene Lamm. Kita pikir kalau kita taat, Wir denken, wenn wir gehorsam hidup sind, benar, wenn ihr gerechtes Leben cita-cita kita yang terjadi, unserer Träume, rencana kita yang terjadi, unserer Pläne wird erfüllt. itu lembu emas. Das ist das goldene Lamm. Itu perlu dihancurkan.
Es muss zerstört werden. Supaya Tuhan yang pimpin hidup kita. Damit Gott unser Leben leitet. Kemudian saya punya pengertian. Dann habe ich auch ein anderes Verständnis. Kalau tidak bisa sekolah di luar negeri, wenn ich nicht im Ausland studiere, nanti gaji saya sangat kecil. Dann habe ich nur sehr wenig Gehalt. Ya paling orang kasih saya berapa 1 bulan. Ja, vielleicht zahlt mir keine Ahnung. Berarti hidup saya mungkin nanti susah seumur hidup. Das heißt, mein Leben ist ja nur genügend da. Saudara dan saya tidak mengerti Tuhan. Du und ich, wir haben persis seperti saya dulu. Wir verstehen Gott nicht so. Itu konsep tentang Tuhan yang sama. Und das ist das gleiche Konzept. Tuhan perlu hancurkan itu di Gurun Sinai. Gott möchte es in der Wüste Sinai. Ternyata saudara dan saya taat. Aber du und ich sind doch gehorsam. Tuhan tidak kemudian berubah mentaati saudara. Aber Gott wurde nicht verändert, dass uns folgt. Tapi saudara dan saya tetap harus taat kepada Dia. Aber wir müssen trotzdem ihm gehorsam. Coba kita mau diam sebentar. Wir wollen erstmal an der Ruhezeit. Bukankah sering kita kecewa? Sind wir nicht oft enttäuscht worden? Sesudah kita taat, nachdem wir gehorcht bertobat, und setia gereja, treu in die Kirche, setia memberi, treu im Geben. Kita berharap Tuhan lakukan sesuatu. Wir hoffen, dass Gott irgendetwas macht. Entah membuka jalan, Egal, ob einen Weg aufmachen, membuat kita ketemu pekerjaan yang bagus, dass wir eine bessere Arbeitsstelle finden, punya rumah yang bagus. ein besseres Haus haben. Dia tidak lakukan. Aber hat sowas nicht gemacht. Saudara ingat, konsep itu harus dihancurkan. Das Konzept muss zerstört werden. Emasnya harus dihancurkan. Das goldene Lamm muss zerstört werden. Kenapa Tuhan menulis di 2 loh batu hukumnya? Wieso hat Gott seine Gesetze an 2 Steinen gemeißelt mit seiner Hand? Karena hati manusia lebih keras dari batu. Denn das menschliche Herz ist härter als die. Tuhan seringkali menulis hukumnya di hati kita. Gott hat auch nicht geschafft, seine Gesetze in uns. Karena hati kita tetap menjadi rajanya kita. Denn unser Herz bleibt unser König. Apa kata hati kita? Was also immer unser Herz Mau hati kita, itu yang kita turuti. Und das ist Bukan hati Tuhan. Nicht Gottes Herz. Itulah lembu emas. Das ist goldene Film. Perhatikan, Seht ihr? sebelum kita istirahat, Bevor wir jetzt mereka masuk sampai ke padang gurun pahat. wir sind jetzt in der Wüste Paran. Di Sinai Tuhan sudah mulai memimpin dengan tiang awan dan tiang api. In Sinai hat Gott schon angefangen mit der Säule von Wolkensäule und Feuersäule. Pada saat pengertian kita tentang Tuhan Als unser Verständnis über Gott dihancurkan zerstört wurde, untuk mengenal Tuhan secara benar, ihn richtig kennen. disitulah sebenarnya saudara dan saya mulai dipimpin oleh Tuhan. Das ist der Punkt, wo Gott uns leitet. Tapi kalau masih berpikiran kita taat, Tuhan akan turuti kita. Aber wenn wir noch die Gedanken haben, wenn wir ihm gehorchen, kita melayani, Tuhan akan juga taat kepada kita. dann folgt uns. Wenn wir dienen, dann folgt uns. Apapun rencana kita, dia hanya bilang, ya, setuju. Was auch immer wir von Plan haben, sagt er immer, ja, ich bin dafür. Saudara sedang membawa lembu emas. Dann bringt ihr das goldene Lamm mit. Ingat waktu mereka membuat lembu emas. Wisst ihr noch, als sie das goldene apa yang mereka katakan? Was hatten die gesagt? Buatkanlah kami Allah. Macht uns doch einen Gott, yang akan menuntun kami. Der uns leiten wird. Yang akan menuntun kami. Der uns leitet. Saudara dan saya sering dituntun oleh perasaan sendiri. Du und ich, wir sind auch geleitet von unseren Gefühlen. Dan mau kerja dituntun oleh rencana sendiri. Wenn ihr arbeitet, ist geleitet von euren Gefühlen. Kita membuat sesuatu yang bisa kita yang atur. Wir machen irgendwas, wo wir selbst das regeln. Kita mengangkat Yesus untuk kita atur. Wir erheben Jesus, damit wir ihn kita regeln. Menerima Yesus untuk kita yang atur. Wir nehmen Jesus an, damit wir ihn regeln können. Bukan kita mengizinkan dia mengatur kita. Nicht, dass erlaubt ist, uns regelt. Itulah yang membuat orang Kristen kemana-mana membawa lembu emas. Das ist was macht es. Viele Christen laufen mit seinen kemana-mana membawa lembu emas. Egal wo die hingehen, bringen es. Kenapa buat lembu emas? Wieso ist goldene? Apa lembu emasnya bisa jalan memimpin mereka? Können das Kultur denn laufen? Bisa? Tidak. Mereka yang bisa membawa lembu emas itu kemana mereka mau pergi? Nah, die müssen diese Kultur sagen, wo auch immer die gehen. Saudara dan saya sering mau apa? Tuhan disuruh, ayo jalan Tuhan ke sana, ayo begini. Saudara pikir Tuhan jadi lembu emas? Auch müssen wir irgendwas bekommen, dann denken, komm Gott, gehen wir hin, wir denken Gott als Gott ist goldene. Tuhan punya kehendak yang pasti. Gott hat eine gewisse rencana yang terperinci detail dalam hidup kita. Eine sehr detaillierte Plan in unserem Leben. Tapi karena gereja, aber weil die Kirche, dasar rasul dan nabi,
die Grundauswahl von Aposteln und Propheten tidak banyak kita temukan, finden wir nicht auch in der Kirche. maka orang Kristen Deswegen viele dari lahir sampai mati ya di situ saja. von Geburt bis Tod Tidak jadi apa-apa. Tidak menjadi apa-apa. nichts geworden. Ya, di padang gurun Paran So in der Wüste Paran kita akan melihat beberapa peristiwa besar. sehen wir viele Kasih tanda dulu, Ereignisse. kasih tanda dulu, karena kita akan break sebentar. Wir machen gleich eine kurze Pause. Ya, kita akan makan siang. So, gleich Mittagessen. Ya, karena kalau telat nanti diusir. Wenn zu spät kommen, wenn Saudara tahu orang Eropa berdasarkan hukum Taurat, hukum Taurat, sedangkan orang Indonesia berdasarkan kasih karunia. die Indonesian Jadi setelah diampuni, also wenn ihr zu spät kommt, ist halt verzeiht. kalau di sini telat tidak ada ampun, Wenn ihr zu spät kommt, gibt es itu keine. hukum Taurat. Das ist Torah. Ingat, waktu perempuan berzina, An eine Frau, menurut hukum Taurat harus dirajam. gefunden haben, laut Torah müssen die gesteinigt werden. Menurut perjanjian baru, Laut aber Neuen Testament pergilah jangan berbuat dosa lagi. gehen wir macht nicht mehr Sünde. Jadi orang Eropa pakai Taurat, So, Europäer müssen Torah, kita pakai kasih karunia. wir aber Gnade haben. Ya, akibatnya Und deswegen kita nggak pernah bisa maju. Terlalu banyak kasih karunia. so viele Gnade. Terlalu banyak kasih karunia. Viele Gnade. Sedangkan orang Eropa, Wenn die Europäer, karena mereka tegas, weil die sehr strikt sind, ada satu sisi yang mereka hilang. es gibt eine Seite, die sie verloren haben, Mengerti tentang kasih karunia. um über Gnade zu verstehen. Nanti kita akan belajar sedikit di padang gurun Paran. Später werden wir das schon Tentang hal itu. Jadi lernen. saudara sekalian, saudara kira-kira sudah sampai di mana dari 3 padang gurun itu? Wisst ihr jetzt schon, wo ihr im Moment seid, von diesen 3 Wüsten? Ada punya tekad yang kuat di padang gurun Sin untuk terus maju? Habt ihr denn diese Ausharrung weiter vorwärts Atau maju mundur? oder eher wieder vorne von der wieder zurück? Di padang gurun Sin, In der Wüste Sin, sudah tadi kita belajar kemarin, jetzt haben wir sudah sampai di sana, sind wir jetzt dort. bertemu dengan orang Amalek. Wir treffen mit dem Apa sudah tidak minder, habt ihr denn diese Mitte tidak kecewa dengan diri sendiri, der Enttäuschung mit kecewa dengan nasib, oder mit unserem kecewa Schicksal, dengan gaji, enttäuscht mit unserem dan Gehalt lain-lain? und so weiter? Itu di padang gurun Sin. Das war in der Wüste Sin. Atau sudah di padang gurun Sinai, Oder schon in der Wüste Sinai. mau Tuhan rubah pengertian kita tentang Wir Tuhan. möchten, dass Gott unsere Denkweise Bukan ändert. kita tarik-tarik Tuhan jalan kemana, Es ist nicht, dass wir Gott hinziehen, wo auch immer tapi wir Tuhan gehen. yang pimpin kita kemana. Aber Gott leitet uns, wo wir gehen müssen. Sudah sekarang kira-kira hidupkan GPS-nya, periksa di mana. Habt ihr eure Gedanken schon eingeschaltet? Hidupkan tomtomnya, Tom. ternyata ditulis masih Goshen. Betul? Belum kemana, masih di Goshen. Ya, tomtomnya bilang Goshen. Ya, baik. Gitu. Jadi kita akan belajar terus. So, wir werden weiterhin lernen. Saya dapatkan pewahyuan ini Ich habe diese Offenbarung bulan 6-7 kemarin. Antara bulan 6 bulan 7. entweder im 6. oder 7. Monat. Apa yang saya sampaikan dalam 3 hari ini Was ich in diesen 3 Tagen adalah satu bab daripada buku saya. gepredigt habe, ist ein Kapitel in meinem Buch. Ya, jadi buku saya agak tebal. Mein Buch ist etwas dicker Ini adalah satu bab daripadanya. und das ist dann ein Kapitel davon. Saya masih mencari penerbit. Ich suche noch nach einem Agentur, möchte mein Buch nicht mehr. Ya, jadi saya harus cari penerbit yang baru Also ich muss eine andere untuk menerbitkan buku saya. Verleger suchen, um mein Buch zu Ya, mungkin sesudah saya pulang, so vielleicht, karena habis saya pulang saya akan masuk pedalaman Sulawesi dan Kalimantan. nachdem ich wieder in Indonesien sofort Ya, mungkin tidak bisa saya cepat. Kalimantan, Ya, kemudian bulan 4 saya harus pergi ke Selandia Baru dan Australia. vielleicht brauche ich eine Weile, denn im April muss ich nach Mungkin bulan 5 baru bisa saya hubungi penerbitnya. Vielleicht im Mai kann ich mein Buch Supaya verlegen. semua orang Kristen bisa ukur GPS-nya sedang di mana sekarang. Jeder Christen sein Navi einschalten kann und messen, wo Ya, jadi waktu Tuhan didik saudara dan saya, Also als Gott uns erziehen, oh saya sedang di padang gurun ini. wir sind jetzt in der Wüste, diese Wüste. Kita belum belajar tentang di tiap padang gurun mereka berontak. Wir haben noch nicht gelernt über in jeder Wüste
streiten die sich. Dan itu bicara tentang setiap kita diproses di level padang gurun tertentu, itu juga pemberontakan. Und hier spricht über egal welcher Prozess, in welche Wüste wir sind, es gibt immer Widerstand von uns. Jadi supaya kita sampai ke Kanaan. So, damit wir in Kanaan. Nanti kita akan belajar cukup banyak besok kalau sempat nanti malam tentang Kanaan. Wenn wir mehr lernen, wenn heute Abend die kalau saudara pergi Mesir, wenn ihr in Deutschland seid, dengan saudara pergi Israel, wenn ihr nach Israel gehen, saudara mungkin menganggap Alkitab ini bohong. Denkt ihr vielleicht, dass die Bibel lügt? Karena Israel tidak sesubur Mesir. Denn Israel ist nicht so ein sampai hari ini pun terlalu banyak bukit batu yang kering. Bis heute es gibt so viele steinige Berge. Ya, kalau saudara pergi bulan 10, ja, wenn ihr saudara lihat banyak rumput. Seht ihr viel Gras. Coba pergi pada saat summer. Dan mungkin vielleicht im Sommer gehen. Sepanjang matamu memandang hanya gunung batu yang kering. Wah, immer du siehst nicht nur sampai hari ini. Steinberge bis heute. Memang ada beberapa bagian yang sudah jadi tanah pertanian. Gibt manche Stück Land. Tapi itu perlu kerja keras untuk membuatnya menjadi tanah pertanian. Aber man muss dafür sehr hart arbeiten, damit man das Land bewirtschaften kann. Padahal Tuhan janjikan tanah yang mengalirkan susu dan madu. Versprochen hat ein Land, wo Milch und Honig fließt. Kalau kita ke sana, kita lihat enggak juga. Tidak seperti itu. Mesir lebih subur. Ägypten ist viel besser. Nanti mungkin kita sempat belajar sampai di situ. Tuhan tidak bohong. Cuma yang dia maksud berbeda dari yang kita mengerti. Aber was meint ist anders als das, was wir verstanden haben. Ya, kasih tanda. Bilangan pasal 10. Kita akan keliling padang gurun Paran. Ya, jadi mungkin ada yang bilang boleh tidak lewat langsung saja ke Mesir, langsung ke Kanaan. Bisa. Kalau saudara tidak mau lewat padang gurun demi padang gurun, langsung bisa. Caranya sangat mudah. Minta Tuhan bawa saudara pulang. Ya, Tuhan bawa pulang. Langsung sampai Kanaan surgawi. Ya, nanti kita akan bandingkan Goshen dengan Kanaan. Kenapa Tuhan bilang Kanaan lebih baik? Kenapa harus dibawa ke sana? Semoga kita punya cukup waktu untuk belajar sampai Daud menaklukkan Sion. Menjadikan Tuhan menjadi raja di Sion. Der Herr als der König in Sion gemacht hat. Jadi dalam perjalanan saudara dan saya, nanti ada waktunya Tuhan tuh benar-benar jadi raja. Den Zeitpunkt, wo Gott wirklich der König ist. Mau tinggal di mana? Kerja apa? Menikah sama siapa? Semua kalau jadikan Tuhan raja bisa. Wenn wir Gott als König setzen, ist alles möglich. Tapi yang sudah menikah jangan bersuka cita. Bilang, berarti kalau gitu boleh tanya Tuhan nih. Tuhan, istri saya yang mana? Mungkin yang ini salah. Sudah tidak bisa. Ya, kalau yang belum bisa, yang sudah tidak bisa tanya lagi. Ya, jangan alasan dulu kami belum mengerti. Sekarang kami mau taat. Ya, pertemukan saya dengan jodoh saya. Dan singkirkan pasangan saya yang sekarang. Ya, itu tidak bisa lagi. Baik, kita akan istirahat. Mari kita